Olá, queridos amigos, mis hermanos, todos los que me ven neste momento, donde quer que esté, le envío aí mi saludo, mi abrazo fraternal, deseando que la paz de Cristo, que el grande amor de Dios desborde en su vida y en su corazón. Bienvenidos a este devocional que quero compartir contigo en este momento, que podrá quizás ser útil para tu culto hogareño, para el culto ahí con su familia, en su casa, ya que en muchos casos no se puede reunir en el templo, como aún es el caso nuestro acá en Santiago. Quizás en tu ciudad ya se puede reunir donde esté, en su país. Amén por esto. Pero en cualquier tiempo, en cualquier lugar, podrá ver este mensaje, este video, compartir con sus amigos, con sus parientes, conocidos, también proporcionar a ellos la oportunidad de serem bendecidos por esta palabra. Aquí en este canal, Pastor João Batista, Diagonal Iglesia en Casa, encontrarás docenas de otros mensajes bíblicos, predicaciones, tanto mías como de otros pastores, compañeros, que también están aportando para con todos nosotros y seguro será muy bendecido. Si pueda, dê um clique em la campanita e serás notificado sempre que subimos nuevo video si já está suscrito. Si no, suscríbete e haga parte de este proyecto, de esta obra que no es de hombres sino de Dios para propagar el evangelio. Queremos dar nuestro aporte, hacer nuestra parte en esta inmensidad de videos, de predicaciones que existe en la internet. Queremos dejar ahí también nuestra participación, nuestro aporte, ¿ok? Si quieres nos ayudar, sea tú un agente en esta linda misión. Bueno, queridos, vamos a la palabra de Dios, que es lo más interesante para nosotros en este momento. Traigo para ustedes hoy un tema de extremada relevancia para nuestras vidas. Un tema, queridos, que damos la vuelta y llegamos en él otra vez. Otra vuelta, llegamos en el mismo punto. Y otra vuelta aún, en el punto otra vez. Refiero-me a la oración. La importancia de la oración. ¿Ok? Lo cuanto la oración es determinante en nuestra vida. La vida de todo ser humano debería ser marcada, regada por la oración, querido. Al diario tenemos momentos de calidades con Dios. Entramos en la sala del trono por medio de la fe y de la oración y hablar con Dios y derramar sobre Él todas nuestras ansiedades, necesidades y, por supuesto, también nuestra gratitud y adoración. Amén. Glória a Deus. Vamos entonces hablar desta palavra e ojalá que o Espírito Santo bendiga muito a tu vida e a todos os suyos por meio desta palavra. Hechos, livro de Hechos, capítulo 12. Para quem está em Brasil, livro de Atos de los Apóstolos, ¿ok? Capítulo 12. Bien, queridos, desde el versículo 1 voy a leer apenas hasta el verso 5, pero estaremos reflexionando hasta versículo 17, ¿ok? Pero ahora solamente de 1 a 5. Así está. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua.
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Voy a repetir el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Queridos, bien, el texto fue muy clarito. Los días eran terribles. La iglesia del Señor Jesús estaba pasando por pruebas terribles, por tremendas tribulaciones, persecuciones, sufriendo el odio del rey, del pueblo. Pero la iglesia no cesaba de orar, no paraba de proclamar el evangelio. Los apóstoles y los miembros, los creyentes en general, seguían firmes en su fe, en sus convicciones bíblicas, en la obra que Jesús había operado en sus vidas. Y querían que muchas otras personas, que todos supieran también de esta salvación y fueran salvados por Jesús. Para que esta obra fuera cumplida, de la proclamación, muchos de nuestros hermanos pagaron con la propia vida el precio, queridos, de anunciar la salvación que Jesús en la cruz de Calvario pagó con su propia sangre. Oh, qué obra linda, soberana, gloriosa de Jesús, y que fue reproducida por medio de sus siervos en aquellos días, que igual al sumo maestro Jesús, no escatimaba sus propias vidas para proclamar el evangelio, cumplir el orden de Jesús. Bueno, en aquellos días Herodes tomó a Jacob, hermano de Juan, lo mató a espada, lo traspasó de espada. Muchos queridos, los que eran enemigos de Jesús, enemigos de la iglesia de Jesús, enemigos de los apóstoles, que eran los que fomentaban, que conducían, que lideraban la iglesia y los impulsaban hacia adelante por la obra del Espíritu, se alegraron a ver Jacob muerto. Bueno, aplaudieron, deram aplausos al rey Herodes. Herodes, que era un gobierno populista, se alegró con esto, le infló el pecho, puso pecho de paloma y se sintió orgulloso de sí mismo. Y bien, quiero más aplausos, quiero más reconocimiento. que hizo él? Dio orden a sus soldados para prender, arrestar a Pedro. Pedro, que en aquellos días, queridos, ocupava uma posição de muito destaque em toda Jerusalém, por todas as partes onde chegava o evangelho. Era muito conhecido já o apóstolo Pedro. Amados, então ele pensou, sabe que? Eu vou sacar agora um pescado, um peixe grande. E foram a tomar Pedro. Vou matá-lo delante de toda a multitud que los odiam e ganharei mais popularidade com esta gente toda. E tendo ele popularidade, seu governo aplaudido, evidentemente ele tendria os aplausos e os reconhecimentos del imperador. E isto para ele, bueno, seria interessante. Queridos, pero Herodes não contava com algo muito mais poderoso que los gobiernos humanos. Herodes não contava, queridos, com o poder de Deus manifestado en la vida de su iglesia y de cada uno de sus siervos por medio de la oración de la fe, queridos. El poder del rey
se convertía en nada comparado con el poder de Dios. Aleluyas. Bueno, prenderam, arrestaram Pedro com cadenas, lo arrestaram en la cárcel, temiendo Herodes que algunos cristianos pudieran quizás intentar liberar Pedro de la cárcel, lo que no harían, eran pacíficos, como pacíficos son los cristianos en todo el tiempo. Queridos, ele puso Pedro a custódia de 16 soldados armados de guardia, custodiavam a Pedro, queridos. 4 grupos de 4 soldados. Pedro estava com cadenas, allí, el calabozo. Soldados de um lado, de outro, em la puerta de la cárcel, outros soldados por allí, outros, vários homens expertos nesta área, para que Pedro não tivera nem a mais pequena possibilidade de escapar. E verdadeiramente, do ponto de vista humano, não haveria nem a mais pequena possibilidade. Era impossível que Pedro fuera suelto de la cárcel como estava allí, tão guardado e encadenado. Ah, mis amigos. Pero, como dice el verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero, aquí hay un pero que hace toda la diferencia, queridos. Pero la iglesia hacía, lo que hacía la iglesia, oraba. Sí, pero no solamente oraba, la iglesia sin cesar, hacía oración a Dios por él. Aleluya, gloria a Jesús. Ah, mis queridos amigos, mis hermanos, la iglesia no solamente oraba, la iglesia oraba incessantemente, em grupos reunidos ou solitos, cada um em seu hogar, porque a igreja não é um templo, nem solamente um grupo inteiro reunido em um lugar, pero donde está uma família em seu hogar, donde está uma pessoa aqui, outra allí, outra allá, é a igreja de Jesucristo em todas as partes. Tu, aí em seu hogar com sua família, és a igreja de Jesus. Eu com minha família e meu hogar somos a igreja de Jesus. Reunidos em uma mesma casa todos juntos, também a igreja de Jesus. Reunidos em el templo, a igreja de Jesus. Por las calles, a igreja de Jesus. Em las plazas, a igreja de Jesus. Em las cárceles del mundo, a igreja de Jesus. Amados, la iglesia hacía incesante oración. Bueno, en esta ocasión, queridos, ellos estaban reunidos en una casa, varios hermanos, no toda la iglesia, pero había un grupo bueno de varios hermanos que estaban reunidos en la casa de la hermana María, mamá de Juan, conocido como Marcos. Queridos, estava na casa de ellas muitos hermanos em incessante oração. Bueno, vamos allá. Quando Herodes le iba a sacar, Herodes por la manhã iba a sacar Pedro, apresentar à multitud e iba a matar Pedro ali delante de todos. Pero não, queridos, aún não havia chegado a hora de Pedro, aún não era su turno. Jesucristo dijo, agora não. Aún não é momento, aún há muito trabalho para Pedro, há uma missão para que meu servo cumpra nesta terra.
Quando terminar sua missão, aí sim Pedro vai morrer e vai descansar hasta o glorioso dia da ressurreição, como aconteceu já em sua viejez. O anciano Pedro foi arrestado e aí sim, com a permissão do Senhor, foi muerto e duerme em el polvo de la terra, aguardando o glorioso dia da venida de Cristo para ser ressuscitado e levado junto com todos os demás para o reino da glória. Pero naquele dia não, Herodes, o rei, com todo seu poder, com toda sua autoridade, com todos seus soldados, não poderia fazer nada que Jesucristo não lhe permitira. Ah, não, queridos, isto é a mesma coisa hoje. Nada, querido, pode ser hecho sem a permissão de Jesus. Se tu está com tu vida, está com todo su ser em las manos de Jesus, não temas lo que te puede hacer el hombre, não temas lo que te puede hacer la enfermidad, lo problema econômico mundial, não temas lo que te puede hacer los peligros deste mundo, los espíritus malignos, tudo que sea, não temas, se Deus está contigo. Então não temas. Ah, amados, Herodes iba a sacar Pedro, pero en aquela mesma noite estava Pedro dormindo. Pedro está dormindo, queridos. Tu crees que Pedro estava na cárcel desesperado, sacando seus pelos, comendo unhas, ansioso? Ai, ai, ai. Não, Pedro estava dormindo. Tranquilito, queridos, porque Deus estava com ele. Ele sabia de esto, ele creia em esto. Pedro estava dormindo entre dois soldados, sujeito com duas cadenas, e os guardas delante de la puerta custodiavam a cárcel. He aqui que se apresentou ángel del Senhor e uma luz resplandeceu em la cárcel. Quizás tu não está em uma cárcel literal, em uma cárcel de fierro, em uma cárcel de rejas. Quizás não há cadenas de fierro em tus braços e piernas, pero quizás tu está em uma cárcel espiritual. Quizás tu está em la cárcel de sua habitação oscura, com suas portas e ventanas cerradas, não querendo viver, não querendo mais sair para fora. Quizás tu esteja em seu mundo personal, vivendo aislado, triste, depressivo, pero Jesucristo quer sacar a ti agora desta cárcel e resplandecer a luz de sua presença em sua vida. Tão solamente clama ao Senhor Jesus, como disse o profeta Jeremias, Deus falando por meio de ele, em capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu te responderei e te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Clama ao Senhor, saia desta cárcel circunstancial, desta cárcel emocional, desta cárcel espiritual. Saia e que a luz resplandeça em ti, em tu vida. Mientras dormia Pedro naquela cárcel, a luz do Senhor resplandeceu allí. O Senhor Jesus enviou seu ángel a la cárcel e o ángel tocou a Pedro e lhe tocou a seu costado e despertou dizendo: levanta-te pronto. Ah, queridos, levanta-te, não se queda aí postrado. Pedro, eu vim aqui amando do Senhor, era um ángel do Senhor, pero levanta-se, Pedro, pronto. Queridos, há uma atitude que pertence a ti. Não se queda aí botado em suelo, derrotado, esperando que aconteça uma magia. Não, levanta-te e resplandeça, porque a luz já vem sobre ti.
dice el Señor por medio del profeta Isaías. Aleluyas. Queridos, entonces el ángel tocó a Pedro en su costado diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Queridos, preste muy atención en esto. El ángel estaba en la cárcel. La luz del Señor resplandeció en la cárcel. Los soldados no estaban viendo nada de esto, porque los enemigos no pueden ver la luz, la gloria de Dios muchas veces. Dios está manifestando gloria en su vida, y a veces hay muchos que no perciben. Pero queridos, la cadena sigue en sus brazos. Interesante, ¿eh? ¿Sabe cuándo las cadenas cayeron? Cuando Pedro se levantó, las cadenas inmediatamente cayeron. Sin llaves, sin nada, por el poder de Dios. Pero Pedro se levantó pronto y las cadenas cayeron. Aleluya, queridos. Mira qué interesante. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígame. Pedro pone sus sandalias. Átelas. Ponga su manto, Pedro. Y sígame. Sígame, Pedro. Queridos, Pedro tenía que pasar de entre los soldados que estaban guardando a él con las cadenas. Pasar por la puerta inmediata de la cárcel, los guardias que estaban aquí. Después pasar por la puerta exterior y todos los guardias que allá estaban. Mira lo que dice el texto: sígame, Pedro. Y saliendo les seguía. Queridos, actitud. Pedro los siguió. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que vio una visión. Ahora, mira esto. Si para Pedro lo que estaba aconteciendo era solamente una visión y él tuvo coraje, actitud de hacer lo que el ángel le dice, imagina si él estuviera seguro que era algo de verdad. Aunque era algo de verdad, no era solamente una visión. Queridos, y nosotros algunas veces no hemos dudado de las obras de Dios, porque no creemos que sea posible las cadenas caer de mi mano, el ángel hablar conmigo, la luz resplandecer en la cárcel y nadie está viendo. ¿Y cómo es posible? A veces pensamos que Dios tiene que hacer las cosas a nuestra manera, de la forma que queremos, que gustamos, de acuerdo con nuestra óptica, con nuestra forma de ver. No, queridos, Dios nos sorprende, Dios no sigue nuestras reglas humanas, al contrario, nosotros es que seguimos sus reglas, sus métodos. Queridos, pero Pedro no se detuvo por esto. Era inusual. Esto no existe, no puede ser. Pero bien, voy a hacer lo que el ángel del Señor me está mandando. Esto es una visión, pero no importa, haré así lo que me mandan. Queridos, cuántas maravillas, cuántas cosas preciosas haría Dios a más en nuestras vidas si fuéramos más creyentes, como dice el verso 33 de Jeremías, verso 3 de Jeremías 33. Clama a mí y les responderé y les mostraré cosas grandes y ocultas que no sabes. Aquí está una de ellas, queridos. Pedro está en la cárcel. Después de orar, de hablar con Dios, fue dormir tranquilo. Mientras tanto está la iglesia en la casa de María orando incesantemente por el servo de Dios, por el pastor Pedro, que estaba allí en la cárcel, queridos. Amados, vea lo que pasa aquí. Saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Queridos, el ángel fue adelante, Pedro siguiendo el ángel. La puerta se abrió por poder de Dios. Pasaron por toda la guardia. El ángel caminó con Pedro una cuadra. Después de una cuadra en la otra calle, el ángel entonces se apartó y se fue. Bueno, Pedro, lo que era imposible para ti ya está hecho. Dios me mandó aquí para hacer. Ahora es contigo, Pedro. Ahora es tu turno, Pedro. Ahora está en tus manos hacer con todas tus fuerzas lo que debe hacer Pedro. Queridos, já percebeu que existem cristianos muito mimados, muito niños, que a vida inteira está pedindo: oh Deus, ponga um ángel aqui, outro ángel allí, mais um ángel acá e outro. Por favor, tu depende exclusivamente de Deus. Quando queira Deus enviar um ángel para te cuidar, te proteger e te livrar, Deus hará a sua maneira. Tan solamente ora, Senhor. Deus disse: clama-me e te responderei. Deus não disse assim: clama a um ángel. Tu não tens que pedir a um ángel: oh ángel, venga. Não, 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 não. El ángel és um servo de Deus. És conservo contigo e comigo. Ele também é servo, és ministro. Ele é usado por Deus para nos servir, nos proteger quando queira Deus hacerlo. Pero és hecho, és bíblico e és verdade que os ángeles existen e eles são servos de Deus e cumprem totalmente 100% as ordens de Deus. Nunca eles vão deixar de cumprir las órdenes de Dios, los santos ángeles del Señor. Pero al Señor debemos clamar, ¿ok? Amados, los ángeles se apartó y ahora Pedro está y rumbra a la casa de María, madre de Juan. Amigos, quando Pedro chega naquela casa, mira, entonces Pedro, volvendo em si, dijo: agora entendo verdadeiramente que o Senhor ha enviado su ángel e me ha librado de la mano de Herodes e de todo lo que el pueblo de los judíos esperava. Deus me livrou. La multitud estava esperando, ansiosa para ver a muerte de Pedro por la mañana, pero Deus, queridos, tendría outros planes e os planes de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. E habiendo considerado esto, chegou a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, haciendo ¿qué? Orando. Orando. La iglesia perseguida, odiada, muchos siendo asesinados, pero seguía orando. Quando chamou Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod. Queridos, Pedro estava chamando: oye, acá estoy, porfa, alguém me contesta, abre el portão. Nadie escuchava porque estavam orando, queridos. Se supõe aqui que estavam orando profundamente, que estavam rasgando seus corações, alçando a voz, clamando ao Senhor em favor de Pedro. Nadie poderia escuchar Pedro, pero havia uma chiquita ali, uma jovencita chamada Rod, que não sei se ela havia salido para ir a banho, volvió e ia poner-se a orar de novo, ou se estava distraída em WhatsApp, ou se estava distraída no Facebook, no Instagram, ou em alguma outra rede social, se estava distraída com alguns juguetes, em pleno momento de oração. Bem, não creio que nenhuma pessoa hace isto, certo? Pero esta jovem escutou Pedro e saiu afuera. Era Pedro. Esta jovencita se quedou tão emocionada porque ela viu a hora que a oração resultou e que ela sequer abriu a porta para Pedro, volvió correndo gritando: ei, Pedro aqui está, Pedro. Nadie la creyó e disseram a ela: tu está louca, chica, tu está louca, não pode ser. Pero sí, es Pedro. E saíram correndo para ver e era Pedro, queridos, e se alegraram e se regocijaram
cantaram e glorificaram a Deus e gritavam de alegria, davam glória a Deus. E Pedro teve que dizer a eles: cállense um pouquinho. E Pedro contou para eles todo lo que Deus havia hecho a ele e como lo havia sacado de la cárcel. Queridos, Pedro estava em la cárcel e a igreja seguia em oração incessante. A oração, queridos, é poderosa quando hecha em nome de Jesus, com fé, com devoção, com todo o coração. Por isto dijo o Senhor: me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo vuestro coração. Aleluias. Um homem muito conhecido do século passado, Charles Haddon Spurgeon, ele viveu de junho de 1834 hasta enero de 1892. Foi um grande predicador do evangelho, Charles Haddon Spurgeon. Ele, em muitas de suas predicações, queridos, Deus lo usava e muitas pessoas, milhões de pessoas se converteram ao evangelho de Jesus por meio de suas predicações. Muitos milhões, docenas de milhões de pessoas a lo largo de todo o mundo durante todo su ministério. Bueno, algumas declarações deste predicador nos toca profundo o coração. Por exemplo, ele disse: orar é subir com alas de águia por encima de las nubes, é chegar ao cielo iluminado e habitado por Deus. Orar é entrar em la sala del tesouro del Senhor e satisfazer-se de uma fuente inagotável. Charles Haddon Spurgeon. Orar é subir por encima de las nuvens, de las tempestades. Orar é entrar em la sala del tesouro del Senhor, queridos. Dijo também: nós necessitamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar la rama podrida de la autodependência e nos arraigarmos mais firmemente em Cristo. Também na frase de Charles Haddon Spurgeon. Queridos, orar nos ajuda a arrancar las ramas podridas de la autodependência, que nos hace sentirnos autodependentes y solo vamos a descubrir que no cuando vienen las pruebas, las tribulaciones, cuando viene la cárcel, quando vem a enfermidade, quando vem a escassez, seja o que seja, e descobrimos que em verdade não somos autodependentes. Em la camada humana horizontal, dependemos uns de los outros, como Pedro está em la cárcel e solito Pedro não poderia nada. Pero a igreja estava em incessante oração por ele. Unos depende de los outros, todos dependemos de todos. E todos nosotros dependemos sumamente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. No somos autodependentes. No es suficiente nuestro propio vivir, tudo que somos o tenemos no es suficiente para nuestra vida. Tampoco todo que puede hacer los demás por nosotros no es suficiente. Pero sí, lo que Dios puede hacer por nosotros, queridos, es esto que más necesitamos. Unos a los otros y todos juntos de Dios. ¿Ok? Por medio de la oración por nosotros y unos por los otros, podemos volar por encima de las nubes. Por medio de la oración, queridos, podremos entrar en la sala del tesoro del Señor e satisfazer nossas necessidades em el Senhor. Por meio de la oração, queridos, podemos cortar as ramas podridas de la autodependência. Amados, eu quero justo orar com ustedes. Aqui foi um caso
de que a oração poderosa em Deus resultou na liberdade de Pedro e frustrou os planos do inimigo. Quer orar comigo neste momento? Oração, meu amigo, pero não dependa solamente de minha oração ou de la oração de los outros. Por favor, tu não puedes seguir tu vida inteira pedindo para um e outro e outro e outro: ore por mim, pastor. Oh, pastor, ore por mim. Oh, meu irmão, ore por mim. Amigo, ore por mim. Fulano, ore por mim. Pero por favor, tu estás orando. Tu estás orando. Tu has tenido vida de oração. É justo que tu ponga esta carga sobre os ombros de todos e tu mesmo não sequer carga uma pluma deste peso de sua vida. Tu és o mais interessado em vencer tus problemas. Então, por favor, pare de ser um vampiro espiritual que está sugando a todos e pede oração a todos, pero tu não ora. Pida oração a todos. Comparta com quem tu confia tus problemas. Suplica, sim, fala: ore por mim, pastor. Ore por mim, amigo. Ore por mim, irmão. Pero por favor, ore também tu. Ore, ore e ore. E verás a glória de Deus. E a luz vai resplandecer em tu cárcel também, em nome de Jesus. Amém? Grande Deus Todo-Poderoso, oramos neste momento. Le damos graças e honras, Senhor. Glórias por tus obras maravilhosas, Jesus. Santificado e engrandecido seja tu nome, eterno Padre. Em nome de Jesus oramos, Senhor, e agradecemos por esta palavra. Senhor, ajuda-nos a poner em prática estas palavras, para que não seja solamente um mero discurso vazio, sino, Senhor, uma prática, um estilo de vida, um modo de ser e de viver, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, se com este meu irmão, este meu amigo que me vê neste momento, comigo, com todos nós outros juntos, como indivíduo ou como coletividade. Pero, Senhor Deus, ajuda-nos a ter em sério uma vida centrada em Ti, dependente totalmente de Ti, Senhor. Ajuda-nos a quitar de nós outros a autodependência ou a dependência exclusiva de los demás hermanos e amigos, mas que tenhamos uma dependência total de Ti. E isto se muestra, Senhor, quando oramos e oramos, aunque los demás oram por nós outros, pero nós outros também oramos por nós outros e por los demás. Eu sei, Senhor, que assim a vitória é garantida, em nome para a glória de Cristo Jesus, nuestro Senhor. Amém, amém e amém. Muito bem, querido amigo, minha amiga. Quizás seja uma palavra um pouco dura, pero seja tu um homem e uma mulher de oração, ok? Que Deus te bendiga, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.